نیکسٹ پرفارمر ہیں ہمارے بھائی. سارے بھائی ہیں ہمارے اور کافی دیر سے ہم بھائی 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 کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے ہیں عارف بھائی. They came to me and said that there is going to be a bilingual declamation contest. Interestingly, but I had no idea what is bilingual was. So I went to my very dear and intelligent friend for advice. I said, "Oi, what is this bilingual?" He thought for a moment and replied, "Someone who has two tongues." I was like, wow. That means we can say that reptiles like snakes are bilingual because they have this like fork like two tongues. I was confused because I have only one tongue. I met with another wise friend and cleared my confusion in a minute. He narrated, "Someone who can speak two languages simultaneously." Oh, really? I confirmed. He smiled and said a big yes. Now, it was a big real challenge for me to come up with such things, and I especially took bilingual classes for different people, including someone English language teacher who are really bilingual and speak like this. کیا آپ نے اپنا ورک کمپلیٹ کر لیا؟ This is a really bilingual. They gave me that topic. Men are wise, women are otherwise. So now I go bilingual. Mr. Sadar تو ہی کوئی. Women can seriously damage your dimag, your bank account, your khudel mati and your razor blade. وزارت ہے حکومت پاکستان جناب پریزیڈنٹ. بہت پہلے کی بات ہے, ایک وومن ہوتی تھی. She never شکایتنگ, never تنقیدنگ and never nagging. But جیسا کہ میں نے کہا بہت پہلے کی بات ہے. Women are always searching. It is not ضروری they are searching about me. She would be sitting here and searching what is this stage made out of. They think کہ اگر they stop searching then dimag will shut off. We armies have the قابلیت to do something. She speak مسلسل. I am making chai for myself. Do you also want? Yeah. I also got keeme ke samosa with it. And I took 1 dozen. Really? Women are like blah blah blah. Wow. And men are like yeah. Really? Mr. Sadar, आदमी can do छोटे wonders. Then women can do. Example, we can quit one mood all the time. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. ارے جناب پریزیڈنٹ, you know men can do خریداری and shopping پورا خاندان for 10 minutes. When I am 34, I mean age 34, and still a chhada, nobody notice. Then most lutf ki baat is that when we gupshup, we are doing networking and women are said to be gossiping only. They are like good fool, spreading different khushbu, and I am like a titli, finding a new fool. Now I was بلائیں. I am کیا ہو گیا ہے بارہ سن کے آپ بھی کیسے بلائیں. اچھا آپ بس ڈرامے باز کر کے. اور اب آئی ہماری پیاری سی ممبر مس سحر. 15 اگست 2010 رحمتوں کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کا آغاز.
मसाजिद में हर तरफ चरागां ही चरागां, नमाजियों से मसाजिद भरी हुई, पुरश्क निगाहों में सर मिजगां कुछ सितारे दादो तहसीन देते हुए झलक जाते हैं कि अचानक ये मंजर बदल जाता है कि एक चौराहे पे हुजूम में दो नौजवान हुफ्फाज अनगिनत ज़रबकारियों में अपना सब्र आजमा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज इस जुज़दान में से जब तक कुरान को ना निकाल दिया जाए ये हाथ ना रुकेंगे। इन नौजवानों के सीनों में वही किताबुल हिकमत है कि जिसको छूने के लिए ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून की शर्त आइज़ है। तो आज इसी किताब को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मानने वाले लोग इसकी हुर्मत को तार तार क्यों कर रहे हैं? क्यों नाबीना लाठियाँ उन हुफ्फाज के जिनके सीने नूरे कुरानी से मुनव्वर है बरस रही हैं? हुर्मत रसूल पे जहाँ भी कुर्बान है का नारा लगाने वाले आज उसी मौसिन इंसानियत के इनकलाब अजीम आइन की धज्जियाँ क्यों बिखेर रही है? इनके ज़मीर इनको मलामत क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों? सरे मिशगा लर्जा सितारे रवा मौजों का रूप धार लेते हैं और मेरी समातों में एक आवाज़ गूंजती है कि हमसे चराग़ राह संभाले कहाँ गए? ठोकर अगर लगी है तो जुल्मत का क्या गिला? हमसे चराग़ राह संभाले कहाँ गए? सदैज़ विकार हकीकत यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी को रमक बख्शने वाले उस अजीम कानून को ना अपनी हयात का ज़ाब्ता बनने दिया और ना ही उसकी निशानियों पर गौर करके इस कायनात के तस्खीर के हुक्म रहमानी पर अमल किया। हमने इस ज़ाब्ता हयात मंबा-ए कमालात मजमूआ-ए तहय्युरात के जो हर ज़माने में इंसानी फ़िक्र की इमामत का अहल है, जो मुमलिकत खुदाबंदिया का एलानिया है, जो कारवाने इंसानियत के लिए हर मंजिल में चराग़ राह है कि जिसकी अहमियत खुदा खुद यूँ खोल देता है। सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़, यानी हम नूह इंसान को अपनी निशानियाँ आलम अनफुस व आफाक़ में कुछ इस तरह दिखाते चले जाएंगे ताकि ये हकीकत और निखर के सामने आए कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो हक़ व सदाक़त पे मबनी है। यानी जो जो नफ्स व आफाक़ में पोशीदा हकीकतें बेनकाब होती चली जाएंगी, कुरान की अहमियत और उभर के और निखर के सामने आती चली जाएगी। तो कितना इनकलाब आफरी है खुदा का वो ऐलान, और अगर इसकी आवाज़ पर इसके दावत तफक्कुर पे लब्बैक ना कहा जाए तो ज़िंदगी का एतदाल कायम नहीं रहता। कारवाने इंसानियत मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। अगर क़वानीन फितरत से बहरामंद ना हुआ जाए तो दीन मजहब में तब्दील होकर खज़ियन फिल हयात दुनिया, यानी दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत व ख्वारी का मौजब बन जाती है। जनाबे वाला, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसको इतनी शिद्दत से पढ़ा जाता हो जैसा कुरान को पढ़ा जाता है, और दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसको इस तरह बेसमझे पढ़ा जाता हो जैसा कुरान को पढ़ा जाता है। तो इस सूरत हाल में कुरान की एक फरियाद मेरी समातों में गूंजती है। किताबों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। और ये मुझसे अक़ीदत के दावे कानून पर राज़ी गैरों के यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, मैं फिर भी अकेला रहता हूँ कि मुझसा मज़लूम कोई नहीं। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि हमसे चराग़ राह संभाले कहाँ गए। और जनाबे वाला, फिर कुरान हकीम की हिकमत से दूर जहन खुद को अमीन ज़ात हयात कैसे तस्लीम कर सकता है कि जिसके नज़दीक तो हुफ्फाज का बहीमाना कत्ल नहीं है। वो ना रहमतों के भरे महीने का एहसास करेगा, ना इंसानियत की मेराज का ख्याल। वो 30 रुपए के लिए अपने भाइयों को कत्ल भी करेगा।
گا، وہ کاروکاری کی رسم پہ فخر بھی محسوس کرے گا، وہ سیلاب زدگان خیمہ زنوں میں اپنا تعیش کمسن بچوں میں تلاش بھی کرے گا، وہ 12 سالہ بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بھی بنائے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بہن کی شادی قرآن مجید فرقان حمید سے کروانے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرے گا۔ تو جناب والا کون سی شعور اس بات سے انکار کرے گا کہ ہم سے چراغ راہ سنبھالے کہاں گئے؟ جناب من دیکھیے اس عظیم ہستی بے مثال، ہادی عالم، سید عرب و عجم، مصباح ظلم، شفیع امم، صاحب جود و کرم کے ذات مبارکہ پہ لفظ امی کے غلط مفاہم نکال کر ان پڑھ کہا جاتا ہے، جہاں یا ایھا المدثر کے مفاہم شجر خزاں دیدہ کو بہار نو سے آشکار کرنے والے کے بجائے چادر اوڑھنے والے نکالے جائیں، اور حد تو یہ ہے کہ جس کی سیرت سے کتاب زیست معطر ہے، جہاں سے شعور اپنی مراد پاتا ہے، جو عقل کے سینے کا انشراح کرے، جو باب تمدن کا افتتاح کرے، جسے لوگ ستاتے ہوئے ڈرے نہ مگر اپنی امانتیں بھی اس کے سپرد کریں۔ اس نے رسم زندگی کو بدلا ہو، جس نے بگڑے ہوئے انداز بندگی کو بدلا ہو، جس نے اسلوب آگہی بدلے، جسے یہ دھن تھی کہ اندر سے انسان بدلے، اس رحمت دو عالم کے نامی کے ساتھ صرف حضرت اور اپنے پیر و مشائخ کے نام کے آگے اعلیٰ حضرت قرار دیا جائے تو بس بات یہیں آ کے رک جاتی ہے کہ ہم سے چراغ راہ سنبھالے کہاں گئے، ہم سے چراغ راہ سنبھالے کہاں گئے۔ اور بریلینٹ پرفارمنس، ہمارے ممبرس کی ایفرٹس بہت ہی زبردست ہیں اور ان کا کانفیڈنس لیول بھی بہت ہی زبردست ہے۔ کیوں تھوڑے تو رفت، اب ہم اپنے آڈینس سے دل تو نہیں چاہ رہا، ان کا دل بھی نہیں لگے گا ہمارے بغیر، لیکن کیا کریں، اجازت لینی پڑے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں رفت؟ اچھا آپ دوبارہ آئیں گی؟ آپ ان کو دوبارہ برداشت کر لیجیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، اور کوئی بات نہیں رفت، لیکن ہم ہیں رائے پیار کے، پھر ملیں گے چلتے چلتے۔